Сейчас покажу упражнение, которое является базовым для освоения борьбы лежа. Maintenant, je vais montrer un exercice qui est à la base du travail de la lutte au sol. Сейчас показываю движение в целом. Là, je montre le mouvement en entier. Делай. Vas-y. Теперь из чего состоит это движение? Maintenant, de quoi est composé ce mouvement? Первое. Немножко натягиваем тело On commence par un peu étirer le corps и слушаем, где лежит партнер. Он лежит вот на этом месте. et on est à l'écoute, on cherche l'endroit sur lequel le partenaire est appuyé. Dans ce cas-là, il est appuyé là où j'ai montré. Далее, натянув тело, Et я ensuite, разворачиваю его как можно параллельнее. Ensuite, en étirant le corps, j'essaye de le tourner, pivoter pour être le plus parallèle à lui. Одну руку завожу под партнера. Et j'amène un bras sous le partenaire. А дальше наиболее важная часть. Et ensuite, la partie la plus importante, Пальцами я должен потянуться вот туда. avec mes Под doigts, 45 градусов вверх и вперед. je dois m'étirer à 45 degrés vers le haut et l'avant, На выдохе. à l'expiration. И тогда мое тело натягивается, Et ça партнер fait с него соскальзывает. que mon corps s'étend et le partenaire glisse de mon corps. Поворачивает тело, Il tourne le corps, пальцы, переворот. voilà, il tire avec les doigts et il retourne. Заканчивать движение именно в этом положении. Il est très important de finir le mouvement à cette position, en étant sur le partenaire. Следующий этап. L'étape suivante, Когда нужно этот выход, это движение сделать в динамике. quand il faut se faire cette sortie dans le mouvement, dans la dynamique. Для этого мы, не торопясь, падаем на тело Donc, партнера. sans se presser, on tombe sur le corps du partenaire. А в момент падения он должен выйти из партнера. Et lui, au moment de la chute, il doit sortir de là. Видите, стал переворачивать Vous тело. voyez, il a commencé à essayer de retourner son corps. Это часто бывает из-за спешки и из-за некоторого страха. Ça arrive souvent à cause de la peur et du fait qu'on se presse. Здесь важный навык в том, чтобы не давать свое тело нагрузить весом. Ici, la compétence importante à avoir, c'est de savoir faire en sorte que notre corps ne soit pas écrasé par le poids de l'autre, de ne pas donner cette possibilité. Ваше движение должно начаться практически в момент движения партнера. Votre mouvement doit pratiquement commencer au moment où le mouvement de chute du partenaire commence. И в момент соприкосновения, падения веса партнера с вашим телом, вы должны быть уже немножко сбоку от его центра тяжести. Et au moment du contact, finalement, vous devez déjà être un peu décalé par rapport à son centre de gravité. Для этого есть подготовительное упражнение. Et pour ça, il y a un exercice préparatoire. Сейчас партнеру не надо полностью выходить из Maintenant, le partenaire n'a pas besoin de sortir pleinement d'en dessous de moi, моего падения, просто сдвинуться по полу, mais juste au moment de ma chute, il se déplace un peu au sol чтобы я промахнулся. pour que je me rate. Хорошо, C'est bien. хорошо. Вот сейчас получается Voilà, хорошо. là, il y arrive bien. Да. А вот уже после этого движения Et можно ensuite, сделать и разворот. après ce mouvement, on peut faire le mouvement complet. О, вот сейчас сделано хорошо. Voilà, là, c'est bien fait. Вот в такой последовательности и осваивается этот элемент. C'est dans cet ordre-là qu'on intègre cet exercice.